हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरी और एक नई ब्लॉग में। सो गाइस, आज बातमारी रेनू क्लब पे जरूर है जो दीवाना से क्रिकेट खिलाया गया है और उसी के ऊपर है, क्योंकि मैं सभी सदस्य लोगों को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इतनी अच्छी तरह से मेंटेन किया है गाइस। सो गाइस, लास्ट तक बनते रहे, क्योंकि सिंगर भी आया है और छोटे छोटे बच्चे लोग भी अपना भी जलवा भी दिखाया है नाच गान करके। सो गाइस भी कंटिन्यू, क्योंकि आज तक किसने भी ऐसा खेल नहीं खिलाया होगा शायद गाइस। बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस, तो कंटिन्यू रखिए गाइस, देखते रहिए भी कंटिन्यू, ठीक है। लास्ट तक बनते रहिए, क्योंकि लास्ट तक कौन सा टीम विनर हुआ आप लोगों को मालूम पड़ेगा। আজি আমাৰ প্ৰথমখন খেল আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। লেছাম বাটমাৰী ভাৰ্চেছ NM ক্লাবৰ মাজত টছ হ'ব, গতিকে পৰিচালকসকলক খেলপথাৰলৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। कैसा है? বসন্তমালা সেকেন্ড এম্পায়াৰ অনিল দাস, স্কোৱাড থাকিব ভূপেন শইকীয়া। গতিকে আমি খেলখন আৰম্ভ কৰিম। গতিকে আমাৰ দৰ্শকসকলকো আমি আমাৰ খেলপথাৰলৈ আহিবলৈ ইয়াৰ বিনা মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। The next day. और जवाब सभी खिलाड़ी झेल ले सकते, क्योंकि बड़ा मुकाबला है सेमीफाइनल जैसे। रानी क्लाबर सदस्य श्रीजुत प्रशांत गगৈ लुटन तेखते अंकुर कश्यपक ताक बुवना जनाब। रुबुल भाई तेखतक अंगनवाड़ी रानी क्रिकेट क्लाबर सम्पादक बसंत माला। हेरो काहिनी जाबते नेকি? আমার শিল্পীসকলে শুনিছে নাই? শুনিছে না দাদা অকল ভাইটোকে শুনিছে না? শুনিছে ন? মই এটা গাই থাকিম, আপোনালোকে সকলোৱে শুনি থাকিব।
এজন ব্যক্তিৰ সম্বৰ্ধনা জনাবলগীয়া আছে তেখেত হ'ল ভিন্দু সিং আমাৰ বাৰিষা নেতা তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাব ধনঞ্জয় চুতীয়াদেৱে নিহায় দিছা তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় শিক্ষা মাৰিব কিন্তু ছাৰ দেই यहाँ पे मौका जरूर था देखिए शॉर्ट बॉल था ये मौका जरूर था अगर घुमा देता तो मौका जरूर था सीधा मौका था इस बार रन बनाने के लिए लेकिन बल्लेबाज दबाव में है और दबाव सभी खिलाड़ी झेल ले सकते क्योंकि बड़ा A few moments later. Sogo, Khorasan Dakar Hornot, Vijay Duffy, Paul Goiva, Takada Horiza, Suzo Bustuda, Eya, Bustuda, Bustuda, Takado, Tofia Goche, Nobody at the Halo, Ultra Hodi Hopada, Basantamara, Basantamara. এয়া বিজয় দলক ট্ৰফি আগবঢ়াইছে দাতা স্বৰ্গীয় ঘনশ্যাম হৰণত তেখেতৰ ভতিজা বিষ্ণু দাসে বিজয় দলক বিজয় ট্ৰফি আগবঢ়াইছে ইয়াৰ পিছতে বিজয় দলৰ ট্ৰফি আগবঢ়াব প্ৰদান কৰিব আমাৰ স্বৰ্গীয় গোপাল চন্দ্ৰ শইকীয়াৰ পুৰণি দাতা শ্ৰী অমিত শইকীয়া আৰু আমাৰ ৰাইলপুৰ ক্লাবৰ সভাপতি শ্ৰী খগন সিং দেৱ আৰু তেখেতলোকক আমাৰ ট্ৰফি আৰু লগত ধন প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ এতিয়া আমি প্ৰাইজ মানি প্ৰদান কৰিব আমাৰ বসন্ত হাজৰিকা দেৱ দাদা মজা মজা ৰাইডু ক্লাব তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে তেখেতলোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ।